بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم کلاس۔ آج کا جو ہمارا موضوع ہے وہ ہے اسٹریس مینجمنٹ، کہ ہم ذہنی دباؤ کو کس طرح قابو کریں اور ذہنی دباؤ کو کس طرح مینیج کریں۔ سب سے پہلے یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ذہنی دباؤ کوئی ایسی نیگیٹو چیز نہیں ہے کہ جس سے ہم دور بھاگیں یا جس سے ہم ڈریں یا ہم یہ سمجھیں کہ یہ اگر آ گیا تو یہ تو ہماری پرسنالٹی کو تباہ کر دے گا، ہماری زندگی خراب کر دے گا اور ہمیں بالکل نقصان پہنچائے گا۔ ایسا ہرگز نہیں ہے۔ ذہنی دباؤ یا سٹریس جو ہے وہ زندگی ہر شعبہ ہے زندگی میں، ہر انسان کے ساتھ یہ پرابلمز ہوتے ہیں۔ خواہ آپ مشرق میں رہتے ہیں، مغرب میں رہتے ہیں، شمال میں رہتے ہیں، جنوب میں رہتے ہیں، دنیا کے کسی خطے میں بھی رہتے ہیں، آپ کسی جنڈر سے آپ کا تعلق ہے، آپ کہیں بھی رہتے ہیں، کسی بھی موسمی حالات میں آپ رہتے ہیں، آپ غریب ممالک میں ہیں، امیر ملکوں میں رہتے ہیں، ہر معاشرے کے لوگوں کا پرابلم ہے کہ ان کو ذہنی دباؤ ہوتا ہے۔ ہاں، اس کی جو ٹائپس ہیں وہ ڈیفرنٹ ہو سکتی ہیں، اس کی اقسام ڈیفرنٹ ہے، اس کے اثرات ڈیفرنٹ ہیں۔ یہ چیزیں ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے۔ یہ ہر شخص کا مسئلہ ہے، اور ہر وہ شخص جو اپنی زندگی میں جی رہا ہے، زندہ ہے، تو اس کے ساتھ ہی ضرور کوئی نہ کوئی چیلنجز اور پرابلم ضرور ہوتے ہیں۔ تو ہم ان سے بھاگ نہیں سکتے۔ ذہنی دباؤ سے ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہم اس سے بھاگ جائیں اور اس سے پیچھا چھڑا لیں، ہم اس سے بالکل اپنے آپ کو پاک کر لیں اور اب تو ہمیں کسی قسم کا کوئی دباؤ نہیں ہوگا اور ہم بالکل ایسے فری اینڈ فیئر لائف گزاریں گے۔ تو ایسے نہیں ہو سکتا۔ کسی دانشور نے کہا ہے کہ اگر آپ کو سٹریس فری لوگوں سے ملنا ہے تو وہ تو آپ کو ایک ہی جگہ مل سکتے ہیں، اور وہ قبرستان میں ہے۔ یعنی اگر آپ زندہ ہیں، سانس لے رہے ہیں، تو ایسا نہیں ہو سکتا کہ آپ کو کوئی دباؤ نہ ہو۔ کوئی نہ کوئی دباؤ تو آپ کو رہے گا ہی۔ ہاں، اس کی دباؤ کی جو قسم ہے وہ چینج ہو سکتی ہے۔ بچپن میں آپ کے دباؤ اور طرح کے ہوتے ہیں، آپ کچھ کسی اور طرح کی فیلنگز میں چل رہے ہوتے ہیں۔ جو ہی آپ لڑکپن میں آتے ہیں تو آپ کی ذہنی دباؤ کی جو قسم ہے، وہ اقسام ہے، وہ بدل جاتی ہیں۔ جو ہی آپ جوان ہوتے ہیں، ینگ ہوتے ہیں، اس کی قسمیں بدل جاتی ہیں۔ آپ میرڈ ہیں تو اس کے کچھ اور قسم کے دباؤ آپ کو ہوں گے، آپ ان میرڈ ہیں تو اس کے بھی آپ کو دباؤ فیس کرنے پڑیں گے۔ اسی طرح آپ ہائیلی ایجوکیٹڈ ہیں تو تب بھی آپ کو اپنی اویئرنیس کی قیمت چکانا پڑے گی۔ آپ اگنورنٹ ہیں، جانتے ہی کچھ نہیں ہیں، آپ کو اپنی جہالت کی قیمت بھی چکانا پڑے گی۔ تو ہر جگہ اور ہر فیلڈ میں آپ کو دباؤ کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ آپ نئی نوکری کرتے ہیں، آپ کو اس کا بھی دباؤ کا سامنا کرنا پڑے گا۔ آپ بے روزگار ہیں تو آپ کو بے روزگاری کے دباؤ کا سامنا کرنا پڑے گا۔ لہٰذا یہ چیز تو ہم اپنے ذہن سے نکال دیں کہ ہم کسی بھی طرح دباؤ سے پاک ہو سکتے ہیں، ایسا نہیں ہو سکتا۔ ہاں، ہم یہ ضرور کہہ سکتے ہیں کہ ہم اپنے ذہنی دباؤ کو، ہم اپنے چیلنجز کو، ان کو مینیج کرنے کی صلاحیت پیدا کر لیں اپنے اندر، کہ ہم اس کو اچھے سے ہینڈل کر لیں۔ اور یہی صلاحیت جو ہے ہمیں انسانوں کو انسانوں سے ممتاز کرتی ہے۔ کہا یہ جاتا ہے کہ انسانوں کی شخصیت کی گہرائی کا اندازہ اس بات سے نہیں لگایا جا سکتا کہ اس کے سامنے کتنے مسائل آئے، بلکہ اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ اس نے مسائل کو حل کرنے کے لیے کیا کیا۔ یعنی 90% انسان کی پرسنالٹی کو انالائز ان ایفرٹ سے کیا جاتا ہے جو اس نے اپنے طرف آنے والے مسائل کے حل کے لیے کیا۔ ایسے نہیں ہے کہ مسائل آئے، اگر اس نے مسائل کے سامنے اپنے آپ کو ایک کٹی پتنگ کی طرح اور ایک بے یار و مددگار کشتی کی طرح اس نے چھوڑ دیا کہ چلیں جی، صحت کے مسائل ہیں جانے دو، اکنومیکل مسائل ہیں رہنے دو، خاندانی اور معاشرتی اور معاشی مسائل ہیں جانے دو، اپنے آپ کو مسائل کے حوالے کر دیا، تو یہ ٹھیک نہیں ہے۔ ٹھیک کیا ہوگا، اس کی پرسنالٹی جج کب ہوگی کہ جب اس نے ان مسائل کو ہینڈل کیا، اس کو مینیج کیا۔ تو یہ سب سے امپورٹنٹ بات جو ہمیں اپنے ذہنوں میں کلیئر کر لینی چاہیے کہ ذہنی دباؤ ہر وقت رہے گا۔ ایک سے نمٹیں گے دوسرا آ جائے گا، دوسرے سے نمٹیں گے تیسرا آ جائے گا، اور یہ زندگی کے ساتھ ساتھ چلتا رہے گا، حتیٰ کہ آپ بالکل بستر پہ بھی ہیں اور تب بھی آپ کسی نہ کسی قسم کے ذہنی دباؤ کا شکار ضرور رہتے ہیں۔ سر، میرا ایک سوال ہے کہ دیکھیں، سٹریس ہر انسان کی زندگی میں ہوتا ہے، اور وہ سٹریس جو ہے ہر انسان کی شخصیت پر اثر انداز ہوتا ہے۔ کچھ لوگ غصے والے ہوتے ہیں، وہ اس کو بھی جب وہ سٹریس میں ہوتے ہیں زیادہ اگریسو ہو جاتے ہیں اس طرح۔ تو ایک فیز ہوتی ہے لوگوں کی کہ وہ ٹیمپرامنٹ ہوتے ہیں، کہ ان کے موڈ سوئنگ بہت زیادہ ہوتے ہیں۔ کیا ان کی ایسی شخصیت کے پیچھے بھی کیا سٹریس رہتا ہے، یا اس کی کوئی اور وجہ ہو سکتی ہے؟
देखिए, इंसान के मूड्स जो हैं, जो आपने जैसे कहा है, वो बदलते रहते हैं। एक दिन में भी इंसान कई मूड बदलता है अपने। कुछ लोग कंटिन्यूसली इस तरह के होते हैं कि बस वो अभी बैठे बैठे अच्छे मूड में होते हैं और वो फौरन उनका मूड खराब हो जाता है, और ये- खराब में भी वो ठीक हो जाते हैं। इस तरह कुछ लोग होते हैं जो मुसलसल इसी मूड में रहते हैं। बिल्कुल, ये नॉर्मल है, इंसानों के मूड बदलते हैं, लेकिन उन मूड के बदलाव का असरात जो है दूसरे लोगों पे डालना और उनका उसको शिकार बना लेना कि मुझे किसी बात पे गुस्सा है तो अब मुझे उस गुस्से के माहौल को बना देना है, हर तरफ जितने भी मेरे इर्द गिर्द के लोग हैं सब उस गुस्से का शिकार हो जाएं। असल नेगेटिव चीज़ ये है। ऐसा नहीं है कि मुझे गुस्सा आएगा नहीं, गुस्सा आएगा। हो सकता है मेरे मूड में किसी वक्त कोई बहुत खुशी हो, कोई बहुत गुस्सा हो, कोई और चीज़ें भी आ सकती हैं, मूड स्विंग्स हो सकते हैं, लेकिन उन मूड्स के स्विंग होने के असरात को दूसरे लोगों को उनकी नेगेटिविटी से बचाना, ये मैनेजमेंट है। इसको मैनेजमेंट कहा जाता है। स्ट्रेस मैनेजमेंट भी इसी को कहा जाता है और एंगर मैनेजमेंट भी इसको कहा जाता है। ऐसा नहीं है कि आप अपने दफ्तर के स्ट्रेस लेके घर चले जाएं और पूरे घर को स्ट्रेस ज़्यादा कर दें, या आप घर से लड़के आएँ और आप दफ्तर आएँ तो पूरे दफ्तर के माहौल और लोगों को स्ट्रेस ज़्यादा कर दें सिर्फ इस वजह से कि आप आज घर से लड़के आए हैं। तो आपको अपने आप को मैनेज करना है, अपने स्ट्रेसेस को मैनेज करना है और अपनी ज़ात से निकलने वाले अफ़ाल और अमाल उनके ऊपर चेक रखना है कि इसके कहीं नेगेटिव असरात तो नहीं पड़ेंगे दूसरों के ऊपर। थैंक यू सर। अच्छा, अभी तक हमने इस बात को डिस्कस किया कि स्ट्रेस जो है वो सब लोग स्ट्रेस का शिकार होते हैं, लेकिन अभी हम ये चीज़ डिस्कस कर रहे हैं कि स्ट्रेस नेगेटिव भी हो सकता है और स्ट्रेस पॉजिटिव भी हो सकता है। ऐसा नहीं है कि स्ट्रेस सिर्फ नेगेटिव होगा, ये आपकी शख्सियत को तबाह कर देगा और आएगा तो क्या से क्या बना देगा आपको, ऐसा नहीं है। स्ट्रेस पॉजिटिव भी होते हैं। अगर आप पॉजिटिव स्ट्रेस नहीं लेंगे तो आप दफ्तर कैसे टाइम पे पहुंच पाएंगे? अगर आप पॉजिटिव स्ट्रेस नहीं लेंगे तो आप कोई चीज़ क्रिएट कैसे कर पाएंगे? अगर आप पॉजिटिव स्ट्रेस नहीं लेंगे तो आप अपने ज़िम्मे लगे हुए कामों को मुकम्मल कैसे कर पाएंगे? आप सुबह जल्दी कैसे उठ पाएंगे? आप कोई थीसिस लिख रहे हैं, कोई आर्टिकल लिख रहे हैं, कोई होमवर्क कर रहे हैं, किसी इम्तिहान की तैयारी कर रहे हैं, या आपने किसी महफिल में या किसी जगह बर वक्त पहुँचना है, जब तक आप उसका एक प्रॉपर स्ट्रेस नहीं लेते या अपनी ज़ात को थोड़ा सा इस बात पे तैयार नहीं करते कि मुझे नज़्म ज़ब्त में आकर और प्रॉपरली वहाँ पर टाइम पे पहुँचना है और अपने काम को मुकम्मल करना है, तो ये ज़रा सा तो आप अपने ऊपर स्ट्रेस लेते हैं। और यही वो पॉजिटिव स्ट्रेस है जिसकी वजह से इंसान बड़े बड़े काम कर जाता है, जिसकी वजह से इंसान कामयाब हो जाता है। वो महीनों को मैनेज करता है, वो अपने दिनों को मैनेज करता है और वो काफ़ी आगे निकल जाता है। तो हमें स्ट्रेस को देखना है कि ये पॉजिटिव अगर स्ट्रेस है तो वो बेहतरीन है, उसी की वजह से हमारी पर्सनालिटी ग्रूम होती है, हम आगे आगे बढ़ते रहते हैं, एक मंजिल को अचीव करते हैं तो हम किसी दूसरी मंजिल के अचीव करने की तरफ भागने लग जाते हैं और एक नई मंजिल की तरफ हमारा सफ़र जारी हो जाता है, तो वो हमें और कामयाब करता है। फिर हम दूसरी कामयाबी, फिर हम तीसरी कामयाबी, और ज़िंदगी की कामयाबियों के सफ़र में आगे बढ़ते रहते हैं और ये सफ़र जारी और सारी रहता है। लेकिन अगर हम कहें कि मुझे किसी चीज़ का स्ट्रेस नहीं लेना, मुझे तो आज़ाद रहना है, मुझे तो बिल्कुल फ्री रहना है और मुझे बस अगर मैं स्ट्रेस लेता हूँ तो फिर अगर आप किसी चीज़ का स्ट्रेस ही नहीं लेंगे, सरदर्दी नहीं लेंगे, तो आप कामयाब कैसे होंगे? आप आगे कैसे बढ़ेंगे? एक पतंग है जो हवा में उड़ती है, ऊंचा जाती है, लेकिन उसके साथ एक डोर लगी होती है, एक डोरी है जो उसके साथ लगी है। पतंग चाहे जितनी भी ऊंची उड़ रही है, आसमान तक चली गई है, लेकिन उसके साथ एक डोर है और वो डोर उसे अड़ा रही है। अब अगर आप किसी भी वक्त पतंग ये समझे कि मुझे ये जो डोर उड़ा रही है, उड़ा नहीं रही, ये तो मुझे रोक रही है, मैं तो इससे भी ऊपर जा सकती हूँ, तो ये उसकी खाम ख्याली है। वो पतंग की डोर उसको उड़ा रही है और उसको गिरने से भी बचा रही है। ये जो हम नज़्म ज़ब्त का अपने ऊपर एक निज़ाम मुसल्लत करते हैं कि हमें नज़्म ज़ब्त के तहत रहना है और डिसिप्लिन के तहत रहना है और हमें पॉजिटिव स्ट्रेसेस को कबूल करना है, यही हमें आगे बढ़ाता है और यही हमें कामयाब करता है। अगर वो पतंग कट जाए और उसको डोरी कट जाए तो वो उसे कुछ देर तो यूँ लगेगा कि हवा उसे उड़ा रही है, लेकिन फिर आहिस्ता आहिस्ता वो आएगी और ज़मीन पे गिरेगी और उसे पता लगेगा कि मुझे जो डोर, जिस डोर को मैंने समझा था कि ये डोर मुझे उड़ने से, ऊंचा उड़ने से रोक रही है, असल में तो यही डोर तो मुझे उड़ा रही थी।
तो यही डोर होती है जो नज़्म ज़ब्त की डोर होती है। आज के इस लेसन में हमने ये समझ लिया कि स्ट्रेस से भागना नहीं है, स्ट्रेस से नज़रें नहीं चुरानी, बल्कि स्ट्रेस को मैनेज करने के तरीके सीखने हैं। अब स्ट्रेस को मैनेज करने के तरीके कौन कौन से हो सकते हैं, वो पॉजिटिव तरीके भी हैं और वो कुछ नेगेटिव तरीके भी हैं। अगले लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे कि स्ट्रेस को मैनेज करने के पॉजिटिव तरीके, सेहतमंदाना तरीके, जिनको इस्तेमाल करके हमारा स्ट्रेस मैनेज भी होता है, बल्कि हमारा स्ट्रेस हमारी बेहतरी का बायस बन जाता है। हम उनको डिस्कस करेंगे और उन तरीकों को भी डिस्कस करेंगे जो लोग अपनी लाइल्मी की वजह से उनको अप्लाई करते हैं और समझते हैं कि इन तरीकों से हम स्ट्रेस को मैनेज कर जाएंगे, लेकिन वो स्ट्रेस मैनेज करने की बजाय उल्टा स्ट्रेस बढ़ा लेते हैं और उसको नेगेटिव स्ट्रेस बना लेते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम ये डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।